Ya, insyaallah muhadasah ya. Dalam muhadasahnya kali ini judulnya adalah Adzanul Asr. Ya, Adzanul Asr. Adzanul Asr, azan di waktu asar. Ya, di sini ada muhadasah antara Shadiq dan Sobir, ya, dua orang. Eh, Berkata Shadiq, hadza adzanul asr. Ya, ada ini adalah apa? Isim isyarah ya. Isim isyarah. Isim isyarah menunjukkan untuk muzakkar ya. Ini katanya apa? Azanul asar. Sekarang ini adalah apa? Azanul asar. Ya. Azanul asar. Azan asar. Ya. Lalu eh, lawan bicaranya mengajak untuk ke masjid. Hayya bina. Ya. Hayya bina. Artinya apa? Mari ya. Ilal masjid, kita ke masjid. Ila ke al masjid, masjid ya. Lalu Sodik membalas, ana usolli fil bait ya. Saya sholat fil bait di rumah ya. Saya sholatnya di rumah. Saya sholatnya di rumah. Sholli fil masjid. Nah, ini sholli ya. Sobir menyuruh temannya. Ya, sholli ini adalah fi'il amr ya. Nah, sholli, sholat ya. Shollu. Ya, makanya ada hadis shollu kama ra'aitumuni sholli. Shollu ya. Shollu artinya kalau untuk antum ya. Ini sholli itu anta ya. Sholli fil masjid. Sholli fil masjid. Salatlah fil masjid di masjid. Nah, Shodiknya membalas katanya ya. Al masjidu ba'idun ya. Al masjidu ba'idun. Ba'id ya jauh ya. Ba'idun jauh. Nah, dibalas sama Sobir ya. Sobir mengatakan tidak, masjidnya tidak jauh. Al masjidu qarib, lawan kata dari ba'id. Ba'id jauh, qarib dekat. Hal anta marid ya. Hal anta marid, hal ini pun juga isim istifham ya. Anta, kamu, maridun, sakit ya. Hal anta marid ya. Apakah kamu sakit ya? La, tidak. Ana bi khairin. Saya dalam keadaan baik ya. Bi khair, dalam keadaan baik. Kalau begitu, anta, kamu ya, kaslan, orang yang sangat malas kalau kalau tidak mau sholat begitu ya, tidak mau sholat di masjid. Ya, balas lagi ada sahih. Oh, ini betul katanya ya. Lalu minta maaf, asif ya. Jadi asif itu untuk minta maaf ya. Asif. Ana zahibun ilal masjid. Ya, kalau begitu saya pergi ke masjid. Ana zahibun, saya pergi ke al masjid, masjid. Intazir, tunggu. Akhirnya si Sodik ini terbuka hatinya ya. Ana zahibun, saya akan pergi maka bersama. Ya, kita coba dengarkan lagi, ulang lagi muhadasahnya ya. أذان العصر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح، آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك. Ya, kita ulang lagi sampai هذا tahu أذان ya, العصر. paham. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا،
أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح. آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك. هذا أذان العصر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صل في المسجد. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح. آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك. Ya. Jadi selain pelajaran muhadatsah, insya Allah juga kita akan, nah ini muhadatsahnya silakan nanti disetorkan ya, walaupun sendirian ya, kalau misalnya ada teman bisa sekalian berdua gitu lalu direkam ya pakai voice note. Jadi selain terjemah lafziah untuk tugas minggu ini terstruktur ya, bisa nanti dikirimkan muhadatsah ini ya, muhadatsahnya. Lalu untuk terjemah lafziah bisa lihat ya di Quran terjemah lafziah. Kalau ini insya Allah nanti akan kita buat PDF-nya atau buat pakai JPEG begitu ya nanti insya Allah. Ya, nanti setelah ini kita akan bahas qiraahnya, bacaan ya. Karena waktunya kan ada sekitar 10 menit lagi. Nanti bacaan kita baca saja dulu ya. Untuk terjemahannya minggu depan insya Allah. Jadi ada muhadatsah, ada bacaannya. Nanti mungkin waktunya apakah dipisah atau waktunya disatukan, nanti insya Allah menyesuaikan untuk minggu depan. Ya. Ini kalau tidak terlihat silakan di zoom-nya ya, itu bisa diperbesar ya. Ya. Coba kita dengar bersama. العربية الفصيحة وأثرها. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام، وكان العرب قبائل متفرقة، وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها، وكانت الاختلافات قليلة بين تلك اللهجات. وكانت للعرب لغة مشتركة هي اللغة العربية الفصيحة، لغة الشعر والخطابة التي كان العرب يتحدثون بها. ثم جاء الإسلام وأنزل الله القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة، وجاء بأساليب جديدة لم تعرفها العربية من قبل. وكان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة، والعلوم الإسلامية كعلم التفسير والحديث والفقه وغيرها. أثرت اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية كالفارسية والأردية والسواحلية، فأقرضتها كثيرا من الألفاظ، وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي، واقترضت لغات أخرى بعض الألفاظ العربية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. العربية الفصيحة وأثرها. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام،
وكان العرب قبائل متفرقة، وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها، وكانت الاختلافات قليلة بين تلك اللهجات. وكانت للعرب لغة مشتركة هي اللغة العربية الفصيحة، لغة الشعر والخطابة التي كان العرب يتحدثون بها. ثم جاء الإسلام وأنزل الله القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة، وجاء بأساليب جديدة لم تعرفها العربية من قبل. وكان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة، والعلوم الإسلامية كعلم التفسير والحديث والفقه وغيرها. أثرت اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية كالفارسية والأردية والسواحلية، فأقرضتها كثيرا من الألفاظ، وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي. واقترضت لغات أخرى بعض الألفاظ العربية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. Ya, kita dengarkan satu kali lagi, 3 kali. العربية الفصيحة وأثرها. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام، وكان العرب قبائل متفرقة، وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها، وكانت الاختلافات قليلة بين تلك اللهجات. وكانت للعرب لغة مشتركة هي اللغة العربية الفصيحة، لغة الشعر والخطابة التي كان العرب يتحدثون بها. ثم جاء الإسلام وأنزل الله القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة، وجاء بأساليب جديدة لم تعرفها العربية من قبل. وكان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة، والعلوم الإسلامية كعلم التفسير والحديث والفقه وغيرها. أثرت اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية كالفارسية والأردية والسواحلية، فأقرضتها كثيرا من الألفاظ، وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي. واقترضت لغات أخرى بعض الألفاظ العربية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. Ya, ada waktu beberapa menit, akan Ustadz bahas satu paragraf saja ya. Ya, jadi di sini judulnya adalah Al-Arabiyatul Fasihah wa Atharuha. Jadi bahasa Arab yang fasih ya, dan juga bekasnya, jejaknya, pengaruhnya bagi bahasa Arab yang bagi semuanya gitu ya. Bagi bangsa Arab itu seperti apa bahasa Arab yang fusha itu. Jadi bahasa Arab itu nanti kalau kalian belajar ada bahasa Arab yang fusha, yaitu bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab yang kalian pelajari itu. Juga ada bahasa Arab yang amiyah, yaitu bahasa pasaran ya, bahasa pasaran yang dipakai untuk pergaulan begitu. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya nasya'atil lughatul arabiyyah fi jaziratil Arab qabla al-Islam. Ya. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang memang digunakan sebagai bahasa Al-Quran. Dan tentu saja sebelum Al-Quran itu turun, maka bahasa Arab itu memang sudah ada, ya, sudah berkembang nasya'at itu. Sudah tumbuh, sudah ada di Jaziratil Arab, ya, di Jazirah Arab ya,
sebelum adanya Islam. Wa kanal arabu qabailal mutafarriqah. Sedangkan bangsa Arab itu terdiri dari suku-suku yang bermacam-macam. Ya, makanya nanti ada suku Quraisy, suku pokoknya banyak ya. Kalau di apa namanya? Di Madinah itu ada Aus, Khazraj ya dan lain-lain. Wa kanat li ba'dil qabail lahajati khassah bih. Dan setiap suku itu mereka memiliki bahasa yang tertentu gitu, bahasa-bahasa sendiri ya. Makanya Al-Qur'an sendiri pun diturunkan dengan kalau dalam apa ulumul Qur'an itu dengan 7 ya, dengan 7 huruf. Situ ulama mengartikannya ada sebagian ulama mengartikan 7 lahjat. Jadi dengan 7 bahasa gitu. Jadi bisa dikuasai, bisa digunakan oleh seluruh orang Arab begitu yang namanya Al-Qur'an. Nah, itu nanti makanya qiraah sab'ah itu ya memang asalnya dari situ. Wa kanat ya al-ikhtilafatu qalilah baina tilkal lahjat ya. Sedangkan perbedaannya ya sedikit ya. Makanya kalau kita itu ada yang bisanya bacanya pakai begitu ya. Jadi kayak kemana kemane gitu. Iya, iye gitu kan. Kayak di bangsa apa namanya? Lah dialek Betawi ya. Nah, di Arab pun sama, makanya ada bacaan wadduha jadi wadduhe seperti itu ya. Memang istilahnya eh, di Arab pun sama begitu. Wa kanatil Arabi lughah musytarikah. Dan bagi bangsa Arab itu ada bahasa yang memang dipakai semuanya. Kayak kita kan bahasa Indonesia ya, bahasa fushanya, bahasa sesuai dengan EYD-nya ya. Eh, Lughah Arabiyah fasihah yaitu lughah atau bahasa Arab yang fasihnya, fusha. Nah, bahasa Arab inilah yang dipakai sebagai lughah syair. Ya, ketika orang bersyair wal khitabah ya, melakukan khutbah juga ya. Allati kana al-arabu yatahaddatsuna biha. Dan itu pun dipakai juga untuk berhubungan satu dengan yang lainnya di antara suku-suku itu bahasa pemersatunya. Jadi ada bahasa yang bisa digunakan secara internasional ya, secara umum begitu. Sumajal Islam, kemudian datanglah Islam, wa anzalallahu al-Qur'an al-Karim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bil lughatil arabiyyah fasihah, dengan bahasa Arab yang fusha. Maka bagaimana firman Allah, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Nah, kami turunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Supaya apa? La'allakum ta'qilun. Ya itu saja dulu ya, nanti kita teruskan muhadasahnya juga qiraahnya. Khusus untuk hari ini kita belajar langsung dari natif ya, dengan menggunakan software ini dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk ya. Nah, tatim bil hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa lupa ya ininya di itu dulu di eh, ya silakan dibuka kameranya silakan ya, ada Zulfa Wahid, alhamdulillah Belinda, eh, siapa saja ini, ada Marwah, Darin, Devan, ya, Kontra, Hafiz, ya, Devri, Darin, Devan, Sonic. Ya, saya belum ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.